बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं जानती हूँ कि आज एक बहुत अहम दिन है बजट का, और यकीनन हम सबकी मसरूफियात जो हैं वो बजट के हवाले से होंगी। 4 बजे बजट पेश होने वाला है। गो के इस बजट से उम्मीदें तो कोई भी नहीं है, लेकिन बजट है, आएगा, देखेंगे, फिर उस पर भी आपसे मज़ीद बात करेंगे। कल जो इकनॉमिक सर्वे आया है उसके हवाले से भी आप जानते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बता दिया है कि इसमें कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। नंबर्स जो हैं वो हकीकत से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हमें गुर्बत में कोई बेहतरी उस नंबर्स में नहीं नज़र आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कंसर्न है। मुल्क के मौशी हालात हकीकी मायनों में बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यहाँ ये सब हो रहा है और ये हुकूमत आइन को वायलेट कर रही है। पाकिस्तान का आइन, इस आइन के अंदर ऐसी शिकें दर्ज है जो वफाक को मजबूत करती हैं। उसमें से एक जो बहुत अहम शिक है आर्टिकल 160, वो है NFC अवार्ड। NFC अवार्ड के ज़रिए सूबों के को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक वो रकूम ट्रांसफ़र होती हैं जो तयशुदा हैं और उसका क्राइटेरिया बना हुआ है। एक बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने वो जो सिंगल पॉइंट क्राइटेरिया था उससे मल्टीपल फैक्टर्स के क्राइटेरिया पर हम गए, जिसमें कि हमने तमाम सूबों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए एक तवील कंसेंसस और कंसल्टेशन के बाद मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो हासिल किया। लेकिन अफसोस कि ये तमाम जद्दोजहद आज वहाँ जो है वो मायूस हो जाती है जब एक बहुत अहम फेडरेटिंग यूनिट सिंध ये एतराज़ करता है कि हमें NFC में अपना शेयर नहीं मिल रहा। सिंध अपनी बात करता है क्योंकि वहाँ के वज़ीर आला आइन को पढ़ते हैं, आइन को समझते हैं और अपने लोगों की नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत कर रहे हैं। लेकिन जो दीगर सूबे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई NFC की रकूम मिल रही है। और यहाँ पे फैसल कुंडी साहब मौजूद हैं, KP से इनका ताल्लुक है। वहाँ जो हालात हैं वो बदतरीन हालात हैं। हमारी जो डेटा हमारे पास है उसमें गुर्बत में अगर किसी सूबे में इजाफा हुआ है तो वो खैबर पख्तूनख्वा है। और ये बैठे हैं कुंडी साहब, ये आपको मजीद हाल अहवाल देंगे कि KP में क्या हो रहा है। तो हर सूबे को NFC की रकूम नहीं मिलती। देखिए, सूबे अपनी प्लानिंग करते हैं। 3 सूबों के पास जबान नहीं होगी, सिंध के पास जबान है, सिंध अपनी बात करेगा। सिंध का मौशी कत्ल हम नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सिंध के हर जिले में अपने वफद भेजेगी और ये एक्सपोज करेगी फेडरल गवर्नमेंट को कि आप क्योंकि हमें रकूम नहीं देते जो आपकी कमिटमेंट है, आइन में दर्ज है, और लिहाजा इसके नतीजे में सिंध की तरक्की भी रुकती है और लोगों की हालत जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। जिन स्कीमों पर हम काम कर रहे हैं बहैसियत वहाँ पर की जो हुकूमत है या वहाँ पर जो भी इनपुट मिलता है कि जी फलानी जगह ये चीज़ होनी है या ये सारी एक प्लानिंग के जरिए होती है। उस प्लानिंग के नंबर्स तैयार होते हैं। वो नंबर्स जो हैं उस वक्त ही वो नंबर्स एग्जीक्यूट होते हैं जब रकम हाथ में होती है। सिंध के साथ ये मुस्तकिल ज़्यादती हो रही है और आप जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंध और पूरी सिंध काबीना मुख्तलिफ औकात में आपसे ये तमाम चीज़ें बयान कर चुकी है। एक और बहुत बड़ा जो मसला PSDP का हुआ, आपको पता है कि PSDP पिछली मरतबा भी आइन के अंदर दर्ज है कि PSDP की जो तैयारी है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल उसको अप्रूवल देती है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल आइन में एक और आर्टिकल है। अब उस आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि कम से कम 2 मीटिंग्स होनी है साल में, कम से कम, होने को 4 हो सकती हैं। इस हुकूमत ने आज तक वो आईनी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की है। वह मुश्किल 1 मीटिंग करते हैं, सिर्फ PSDP को ठप्पा लगाने के लिए करते हैं और बजट से 2 रोज या पिछले साल मेरा ख्याल है, अगर मुर्तजा में गलत नहीं हो तो 1 रोज पहले शायद इन्होंने की थी। ये है इनकी हालत और इसके लिए
پھر وزیر اعلیٰ کو جن کے پاس زبان ہے اور جو اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنا جانتے ہیں وہ پھر خط لکھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پی ایس ڈی پی میں، کیوں؟ اب وہ زیادتی یہ ہوتی ہے کہ جی آپ ایک دو دن پہلے ٹھپا لگاتے ہیں لیکن اس سے قبل جو پوری ایکسرسائز ہے اس کو اگنور کرتے ہیں. سندھ آپ کو سکیمز بھیجتا ہے کہ جی یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو وفاق کا ہے اس میں یہ سندھ کی ضروریات ہیں، سندھ کی سکیمز ہیں، ان کو رکھا جائے. وفاق اسے ریجیکٹ کرتی ہے. جب فائنل شکل جو ڈرافٹ ہے پی ایس ڈی پی کا اس کا آتا ہے تو وہاں پر وہ سکیمز نظر نہیں آتی. دیکھیں یہاں پر کوئی بھی تعصب کی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ ایک ڈھیلا بھی کسی کا سندھ کو قبول نہیں ہے. 70% ریونیو جمع ہوتا ہے تو اس قومی خزانے میں جاتا ہے. 70% ریونیو جمع کرنے کے بعد اگر امید ہوتی ہے تو کم از کم یہ ہوتی ہے کہ اپنا جائز شیئر مل جائے، کوئی ناجائز شیئر نہیں چاہیے ہوتا. اور میرا خیال ہے مرتضیٰ نے میرے لیے آرٹیکل کھولا ہے این ای سی کا، اور جو آرٹیکل کھولا ہے اس میں میٹنگز کا بھی شک ہے، اور میں ایک امپورٹنٹ شک بیلنس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پڑھ دوں آپ کو. دیکھیں اس جو بھی فورم بنتا ہے نا تو اس فورم کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ہاں سوری یہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آرٹیکل 156 نیشنل اکنامک کاؤنسل. اس کا اردو ترجمہ بتا دیں کیا ہے؟ نیشنل قومی معاشی کاؤنسل. اب معاشی کاؤنسل اقتصادی کاؤنسل، قومی اقتصادی کاؤنسل. اب اقتصادی کاؤنسل کا بہت جو ہے گہرا تعلق آپ کی معیشت سے ہے. اس میں یہ میں نے ایک پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ پڑھا تھا، آپ کو اگر یاد، میں دوبارہ پڑھتی ہوں. اس کا کام کیا ہے، جو انشور اس نے کیا کرانا ہے، انشور بیلنسڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریجنل ایکوٹی. میں ہرگز نہیں چاہوں گی بلوچستان میں ترقی نہ ہو کیونکہ اس سے وفاق کمزور ہوتی ہے. میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ پنجاب سفر کرے کیونکہ اس سے وفاق کمزور ہوتی ہے. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کے پی کے ساتھ زیادتی ہو کیونکہ اس سے بھی وفاق کمزور ہوتی ہے. اور ہم یہ بھی ہرگز نہیں چاہیں گے کہ سندھ کو اس کا جائز شیئر نہ ملے کیونکہ اس سے بھی وفاق کمزور ہوتی ہے. کسی ایک اکائی کے ساتھ زیادتی پوری وفاق کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. پھر اسد عمر صاحب نے ایسی ایسی باتیں کی جو غیر معیاری باتیں تھیں، غیر مناسب باتیں تھیں، اور انہوں نے ایسی بات کی کہ جو ہم ان پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے تو امید رکھتے تھے جو گفتگو نہیں کرنا جانتے، لیکن ایک شخص جو فائنانس منسٹر رہا ہو، ایک شخص جو آئین کو جاننے کا دعوے دار ہو، وہ پھر اس طرح کے غیر معیاری اور نامناسب بیان دے تو حیرت ہوتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، پی ٹی آئی کی ابھی کسی بھی حرکت سے حیرت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کل جو نیشنل اسمبلی میں ہوا وہ قابل مذمت ہے. 80 پوائنٹ ایجنڈا وہاں رکھا گیا، وہاں متعدد بلز لائے گئے، اور اس بلز کو جس طریقے سے پاس کرایا گیا وہ پوری پروسیڈنگ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی. ایسے بل بھی لائے گئے جو ابھی تک کمیٹی میں پڑے ہیں، کمیٹی نے فیصلہ نہیں دیا. میری ٹائم کا بل ڈیفر ہوا تھا. جو پاور کمیٹی کا نیپرا کا بل تھا وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن تھی. اور اگر آپ کو میں اس میں بھی بتا دوں انہوں نے کیا کیا، میرے پاس وہ بل بھی ہے، اور پاور کمیٹی کی کل 2 بجے میٹنگ تھی. پاور کمیٹی کی 2 بجے کی میٹنگ میں ایجنڈا پہ وہ بل تھا، اور کیونکہ جو وزیر موصوف ہے وہ 2 کمیٹیز میں نہیں آئے، 2 میٹنگز میں، تو لہٰذا ممبران نے یہ اعتراض کیا کہ ہم گورنمنٹ کا کوئی بل نہیں یہاں پر ڈسکس کریں گے، ہم لوڈ شیڈنگ ڈسکس کریں گے. تو وہ 2 بلز تھے جو ایجنڈا پہ آئے اور وہ پڑے رہے، ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنڈا پر وہ بل موجود ہے. شاید ان کو لگا کہ وہاں سے یہ زبردستی سے پاس کرا لیں گے، لیکن پتہ ان کو بھی نہیں تھا کہ گورنمنٹ کے اپنے ممبرز لوڈ شیڈنگ پر وہاں پہ احتجاج کریں گے. تو وہ ان کی پلاننگ غلط ہو گئی. لیکن ایکسپوز یہ اسی طرح ہوئے کہ انہوں نے وہاں پہلے ہی بل رکھا ہوا تھا، اور پلاننگ یہ تھی کہ 2 بجے پاور کی میٹنگ، 4 بجے سیشن، وہاں سے بل نہیں ہوا. باوجود اس کے یہ بل آیا بھی، مطلب ایجنڈا پہ تھا تو، اور حماد اظہر صاحب نے
اس بل کو پاس کروایا زبردستی. اگین یہ غیر آئینی قدم تھا. آپ کی جو یہ رولز ہے اس کے بالکل خلاف تھا. میں نے اس پر شور بھی کیا. میں نے کہا جی یہ وہ بل ہے جو آج ایجنڈا پہ تھا. مجھے بہت ادھر ادھر بتاتے رہے, میں مانی نہیں کیونکہ میرے پاس تمام شواہد تھے اپنی بات جو میں کر رہی تھی اس کے حوالے سے. تو یہ تو پی ٹی آئی سے اب کوئی بعید نہیں ہے. انہوں نے پارلیمان کو جو ہے وہ اس کی شکل اتنی بگاڑ دی ہے کہ کسی بھی ذی شعور اور جمہوریت پسند انسان کو آج یہ سب دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہوگی. کوئی خوش نہیں ہو رہا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. میں کیونکہ اس وقت بجٹ کا بھی ٹائم ہے, یہ میں زیادتیوں کی بات کر رہی تھی, تو میرے ساتھ آنریبل ممبر ہیں یہاں پر سکندر راپوٹو صاحب, اور کیونکہ میں نے ان سے خاص اس لیے کہا تھا کہ ضرور تشریف لائیے گا. سندھ کے ساتھ ہونے والی ایک بہت سنگین زیادتی جو ہے وہ ان کے حلقے میں ہو رہی ہے. وہ جو روڈ ہے جس کا ذکر پہلے بھی آپ کے ساتھ چیف منسٹر صاحب نے کیا, مرتضی وہاب صاحب نے کیا, جام شورو سیون جو روڈ کا ایک ٹکڑا ہے جس کے لیے 2015 اور 15 میں شروع ہوئی بات اور 17 میں پیمنٹ آپ نے کی دسمبر میں. اس وقت کی حکومت نے بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کیا. اس حکومت نے تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. دسمبر 2017 کو 7 ارب روپے جو کہ اس وقت کی حکومت نے کہا کہ 50-50 کا بیسس ہوگا, آپ یہ دیں گے تو کام ہوگا. پہلے تو انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے دیں پھر کام ہوگا, تو یہ شرط رکھ لی تو وہ پیسے حکومت نے دے دیے. یہ ہمارے نمائندے بارہا پچھلے بجٹ میں بھی انہوں نے اس وقت منسٹر کمیونیکیشن کو کہا, انہوں نے یہ کم گو ہیں اسمبلی میں, کم بولتے, لیکن اس ایشو پہ انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا. آپ کو یاد ہوگا. حالت یہ ہے کہ آج تک وہ روڈ نہیں بن پایا اور اس پر بھی جو ہے وہ بیان بازی ہو رہی ہے, لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل رہی. این ایچ اے کے روڈز یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بتائیں کتنے موٹر وے بنائیں. آپ مجھے بتائیں کہ کس صوبے نے کتنے موٹر وے بنائے علاوہ این ایچ اے کے؟ کیا صوبے موٹر وے بنا رہے ہیں؟ اگر بنا رہے ہیں تو پھر سندھ سے یہ سوال بنتا ہے, اور اگر نہیں بنا رہے تو پھر آپ سندھ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ تانا مار رہے ہیں سندھ کو صرف اس لیے کہ آپ کو بغض ہے. یا آپ کو بغض سندھ کی عوام سے ہے یا پیپلز پارٹی کا بغض ہے, لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نمائندہ ہے سندھ کی عوام کی. تو اگر آپ نمائندے کو گالی دیں گے تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے عوام کو بھی اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے آپ اس کے نمائندوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ظلم و ستم ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ٹاپکس ہیں. سینسس کا ایک ٹاپک ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے, اور اس کے حوالے سے آرٹیکل 157(4) ہے جس کے تحت چیف منسٹر سندھ نے, کیونکہ سی سی آئی نے ایک غلط فیصلہ دیا, ایک کنٹروورشل فراڈ سینسس کو اپروو کیا, ان جماعتوں نے جنہوں نے بڑے واویلا مچایا تھا کہ یہ سینسس قبول نہیں ہے, انہوں نے بھی پتہ نہیں کس قیمت پہ اپنا وہ فیصلہ بدل دیا, یہ ہم نہیں جانتے, لیکن انہوں نے سرنڈر کر دیا اور انہوں نے ٹھپا لگا دیا ایک کنٹروورشل, ایک فراڈولنٹ ڈاکیومنٹ کو, اور اس سینسس پر ہمارا اعتراض ہے, سندھ کا اعتراض ہے. اگر آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کے جو سینسس کے بلاکس ہیں ان کو دیکھیں اور جو ہمارے اس سی سی آئی کے ڈیسیشن کے اندر جو نمبرز دیے ان کو دیکھیں تو اس میں بہت فرق ہے, اور وہ فرق جو ہے وہ بہت نمبرز کا ہے. اگر آپ کے پاس سینسس کے نمبرز ہی غلط ہوں گے, اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کتنے لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, کتنے لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرنی ہے, کتنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے منصوبے بنانے ہیں, تو پھر لازمی ہے آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی. جھوٹ پر مبنی سینسس سی سی آئی نے پاس کیا جس کو سندھ حکومت نے ریجیکٹ کیا. لہٰذا اس لیے جب یہ جو ہے میجورٹی کے بلبوتے پہ فیصلہ سی سی آئی میں ہوا تو اس کے بعد سندھ حکومت نے آئینی راستہ اختیار کیا. آرٹیکل 157(4) کے تحت 154(7) آرٹیکل 154(7) کے تحت انہوں نے رجوع کیا ہے پارلیمنٹ سے کہ ہم جوائنٹ سٹنگ کے ذریعے اس ایشو کو یہاں
लाना चाहते हैं और ये हमारा राइट है। एक ये अब आ जाए जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखें ये पढ़ी लिखी और सुलझी हुई अप्रोच होती है अपने मसाइल पर बात करने की। हमें कोई शौक नहीं है किसी का गिरबान पकड़ने का, किसी को अलग अलग किस्म की गाली देने का, किसी को मुक्का मारने का, किसी को थप्पड़ मारने का, ये हमें शौक नहीं है। हम हक पे हैं, लिहाजा हम अपनी बात को दलाइल से और आईनी रेफरेंसेस से बयान करेंगे। ये एक और बात है पानी की। देखिए पानी की किल्लत है और बहुत अफसोस है कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने इसको तासुब का रंग देने की पूरी कोशिश की है। पानी का मसला कभी भी मेरी नज़र में वो वैसे ही इतना संगीन मसला होता है, उसमें कभी भी रंग, नस्ल, सूबा नहीं आना चाहिए। जो असल हकीकत है वो है पानी की तकसीम। 1991 में एक वाटर अकॉर्ड साइन होता है, पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन होती है, बावजूद इसके सीसीआई एक फोरम है आईनी, उसकी तरफ से अप्रूव होता है, हमें वो कबूल है। अब उसके पैरा 2 के अंदर पानी की एलोकेशंस दर्ज हैं। हमारा सिर्फ सिंपल सादा मुतालबा है, कोई चांद तारे नहीं चाहिए हमें, सिर्फ पानी की एलोकेशन उस पैरा में दर्ज नंबर्स के हिसाब से कीजिए। 10 डेलीज एक फॉर्मेट था, उस पे ये चलता है काम और उसी के तरीके से हमें पानी चाहिए। और जो एक प्रिंसिपल सेट था कि शॉर्टेज में लिंक कनाल्स को नहीं खोला जाएगा, ये फ्लड कनाल्स कहलाएंगी, क्योंकि ये जब पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, फ्लड सिचुएशन होगी, उस वक्त ये 2 लिंक कनाल्स इस्तेमाल होंगी, चश्मा जेलम और तौसा पंजनत। अफसोस के साथ 1991 अकॉर्ड मुस्तकिल वायलेट हो रहा है और वो टीम जिसका वजूद ही 1991 अकॉर्ड में दर्ज पानी की तकसीम के लिए था, वो इसे वायलेट किए जा रही है और उसको शय दे रही है वफाकी हुकूमत। ये वफाकी हुकूमत इस मुल्क में झगड़े कराना चाहती है, ये वफाकी हुकूमत इस मुल्क में बलवा कराना चाहती है। ये चाहती है कि पंजाब का भाई सिंध के भाई से लड़े, खैबर पख्तूनख्वा का भाई पंजाब के और बलूचिस्तान के भाई से लड़े। ये इसकी सोच है, इसकी वही सोच है जो जनरल ज़िया की सोच थी कि लोगों को तोड़ो और उन पर हाकमियत करो। लेकिन जनरल ज़िया का जो हशर हुआ, उसकी सोच का जो हशर हुआ, वो आपके सामने है। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने दी हैं, उसकी मिसाल नहीं है। हमें तमगे नहीं चाहिए। हम खुश होते हैं देख के कि पार्लियामेंट का वजूद है, दुखी होते हैं देखकर कि पार्लियामेंट इस तरह काम कर रही है। हम खुश होते हैं देखकर अगर कोई आइन को फॉलो करे और अफसुर्दा होते हैं जब आइन वायलेट होता है, क्योंकि ये आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया है। तो इसलिए ये गुजारिशात हैं, क्योंकि टाइम कम है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है। 91 का ये अकॉर्ड है, इस अकॉर्ड के मुताबिक हमें पानी चाहिए, हमें इस अकॉर्ड के मुताबिक पानी चाहिए। और जब पानी की इस कदर किल्लत हो जो आज है, तो फिर लिंक कनाल्स को बंद होना चाहिए, ये जुल्म बंद होना चाहिए। अगर सिंध में लाशें गिरेंगी पानी की किल्लत की वजह से, वहां अगर पीने को पानी नहीं होगा, प्यासे लोग मरेंगे या मुर्दों को नहलाने का पानी नहीं होगा, तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भी पाकिस्तानी शहरी खुश होगा। लिहाजा पीटीआई को इस तरह की तासुबाना सियासत से गुरेज करना चाहिए। इस मुल्क ने ये तासुब बहुत देखा है। अब हम इस तासुब की जो पूरी एक लहर है उससे बाहर निकले थे बड़ी जदोजहद के बाद। हम नहीं चाहते कि ये अपनी नाअहली और नालायकी जो है उसको छुपाने के लिए ये सूबाइयत को फ़रोग़ दें, क्योंकि ये प्योरली पानी का मसला है। अगर एजाज भाई मेरा पानी चोरी ना भी करे लेकिन मेरे हिस्से का पानी रख ले, तो मैं कहूंगी कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है और मैं लड़ूंगी। लेकिन सिंध अभी भी सिर्फ ये मुतालबा करता है कि 1991 अकॉर्ड को फॉलो करो। 1991 अकॉर्ड इस वक्त वायलेट हो रहा है। मुझे नहीं पता कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला फ्रॉड है, वो क्रिमिनल है। अगर कोई और काम हो रहा है तो गैर आईनी हो रहा है, क्योंकि सीसीआई 1991 अकॉर्ड को अप्रूव किया है, उसमें एलोकेशन दर्ज है, इरसा उसके तहत बनी थी। इरसा का काम है
ارشاد چوکیدار ہے ایلوکیشن کا. ارسا کو چوکیداری کرنی چاہیے پانی کی تقسیم کی, اور اگر وہ اس تقسیم کو فالو نہیں کرتا جو درج ہے 1991 اکارڈ میں, تو ارسا کا وجود بے معنی ہے. اس پر بہت بڑا سوال ہے. یہ مسائل ہیں ہمارے پاس. آپ کو پتا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کہاں نہیں ہے, کہاں نہیں ہے. اسلام آباد میں 25 بچے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کسی سکول میں بے ہوش ہو گئے, دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی. اسی طرح سندھ, اسی طرح کے پی, اسی طرح پنجاب, اسی طرح بلوچستان, اور ایسے علاقے جہاں پہ رسائی نہیں ہے ان کی تو حالت اظہار ہے. ان کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے جب کچھ اراکین آتے ہیں ٹرائبل ایریا سے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. تو سنگین حالات ہے. اب تو حکومتی اراکین بھی کھڑے ہو کر ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ پر آپ پتہ ہے کہ نور عالم صاحب اور دیگر جو حکومتی اراکین تھے وہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ڈنڈا لے کے حماد اظہر ان پر چڑھ گئے. بہت آپ لوگوں نے دیکھا اس دن, تو ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, ہمارا درد وہی بیان کر رہے تھے, کیونکہ ان لوگوں کو بھی جانا ہے اپنے حلقے میں. ہم تو کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں ان کو بھی جانا ہے, یہ کیسے جائیں گے؟ ہم تو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ نااہل ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے یہ نااہل ہے. یہ نااہل نہیں ہوتے تو سندھ میں جتنے بائی الیکشن ہوتے ان میں ان کی اتنی درگت نہیں بنتی جو بنی ہے. کراچی کی سیٹ جیتی ہوئی پہ آج 6 نمبر پر یہ خود آئے ہیں اس پر. تو اگر کچھ بھی چلے, میں کہتی ہوں کچھ اچھا کر لیتے تو دوسرے تیسرے پہ الیکشن کے تو نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو 6 پہ آئے, ان کو تو پھینکا لوگوں نے 6 پہ یہ پٹخا جا کے. اور وہ بدین میں کیا پٹخا, بدین میں کتنا پٹخا, 650 یا 650 ووٹ لے, وہ 650 ووٹ لے کر مطالبات بڑے کرتے ہیں اور خواہشات بڑی ہیں, لیکن پھر اس طریقے سے لوگوں کے لیے کچھ کریں بھی. یہ نہیں ہے کہ آپ سینسس پر جو ہے سودا کر لیں. سینسس پر سودا کرنے والے لوگ بیٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ سندھ کی حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں. پانی کے لیے شور نہ مچانے والے لوگ بیٹھ کر سندھ کی کو دہائیاں دے رہے ہیں. پی ایس ڈی پی میں سندھ کے ساتھ زیادتی ہونے کے باوجود اپنے جو ان کے محل کھڑے ہوئے ہیں ان تک اگر ان کو روڈ مل جاتا ہے تو اس میں وہ خوش ہو جاتے ہیں. سو یہ ذہن ہے. وہ جو انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے سیپوائز, جب انگریز آئے تھے تو یہی سی ایم صاحب نے کہا تھا نا, وہ وائس رائے والا سلوک ہے. تو چند ہوتے تھے سیپوائز, وہ تو مٹھی بھر آئے تھے. یہ یہاں والے تھے جو مل گئے تھے جنہوں نے اپنے لوگوں پر آ کے اٹیک کیا تھا. تو اب یہ وہی کچھ سپوائز انہوں نے اکٹھے کر لیے اور یہ زیادتیوں پہ زیادتیاں کیے جا رہے ہیں, اور ان کے سپوائز جو ہیں ان کو نکالتے ہیں کہ جاؤ ان پر حملہ کرو. تو یہ کیفیت ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اور ایشو جو تھا پچھلے دنوں چل رہا تھا, اگر کوئی اور بات کرے I should touch upon it. اچھا, ایک ایشو تھا بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو ہوا, اس پر بہت افسوس ہوا ہمیں. اور یقیناً کوئی بھی انریسٹ ہوگا پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہوگا, ہمیں دکھ ہوگا, کیونکہ پاکستان کی پرسیپشن جو ہے نا وہ ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی اس میں بگاڑ آئے, اور بالخصوص ایسے وقت پر بگاڑ آئے جب پاکستان کو کی معیشت جو ہے اس کی یہ حالت ہے. بحریہ میں مقامی لوگوں کا احتجاج, بالکل جو احتجاج کرنا چاہے اس کا حق ہے. ہم تو خود احتجاج کرنے والی جماعت ہیں, احتجاج کو فروغ دینے والی جماعت ہیں. احتجاج کر کر کے تو یہاں تک ہم اپنا سفر ہم نے پورا کیا, آج بھی ہم چیزوں پر احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج جمہوری حق ہے لوگوں کا. احتجاج کے دائرے یقیناً ہو سکتے ہیں. میں اپنا احتجاج کر سکتی ہوں, لیکن اعجاز بھائی کا سر نہیں پھاڑ سکتی. نہیں, وہ آپ چاہتے ہوں گے, میں نہیں پھاڑوں گی. تو میرا احتجاج یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے ایک بہت برا میسج بھیجا تھا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا بدلہ کسی طریقے سے لوں اور اس میں وائلنس بھی آئے, اس میں بلوا بھی آئے, اس میں ان کا گھر بھی جا کے توڑ دوں. تو یہ وہ احتجاج ہے جو پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, 12 مئی کس نے لاشیں گرائی اور کون میدان میں نہتا کھڑا تھا, آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں. اور پھر بحریہ میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک تھا, اور احتجاج کرنے والے آئے, ان کا رائٹ تھا, لیکن دائروں کو پار کیا گیا. یہ زیادتی تھی. املاک کو نقصان یا گیٹ کو جلانا یا
وہ جو ایک آدمی لندن بیٹھا ہے، لندن سے پہلے زہر اگل کے فساد کراتا تھا پاکستان میں، بالخصوص کراچی میں، اس کی تصاویر لے کر اور پاکستان کے خلاف نعرے لگا کر یہ احتجاج جو ہے یہ کسی ذی شعور پاکستانی یا ذی شعور شہری کو یا سندھ دھرتی سے محبت کرنے والے کو پسند نہیں ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو بہت اہم ہے. یہاں پر ہم نے تو اباڑوں پہ کمو شہید کے مقام پر بیٹھ کے شہید بی بی نے کالا باغ ڈیم کے خلاف دھرنا دیا. وہ جون جولائی کی گرمی میں وہاں بیٹھی جا کے، وہاں کوئی بد امنی نہیں ہوئی کبھی. یہ وہ احتجاج ہے جو ہم نے کیے اور احتجاج لوگ کریں، لیکن اس کے نتیجے کا میں جو ہوا وہ بہت افسوسناک ہے. اس سے جو تاثر ملا کہ جی یہاں کوئی کام نہیں کر سکتا، یہاں کوئی نئی بلڈنگ نہیں کھڑی کر سکتا، یہاں کوئی باہر سے آ کر رہ نہیں سکتا، وہ انسیکیور ہے. ہمارے کئی عزیز وہاں رہتے ہیں، بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں. جب انہوں نے وہ تصاویر دیکھی، وہ سفر کر رہے تھے، انہوں نے بھیجی کہ از ایوری تھنگ اوکے، ہمارا وہاں گھر ہے، ہمیں فکر ہے. یقیناً یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے اور ان کی فیلنگ سمجھی جاتی ہے اور سمجھی جانی چاہیے. تو دونوں جانب سے میں کہوں گی، اور اگر کوئی بھی بلڈر ہو، وہ بلڈر کراچی کا ہو، بحریہ کا ہو، حیدرآباد کا ہو، بلڈرز کے بھی کچھ کی جانب بھی ہم کچھ ڈیمانڈز رکھیں گے لوکل کمیونٹی کے لیے. کسی لوکل کمیونٹی کے ساتھ سب سے پہلا زیادتی نہیں ہو. اگر کوئی پروجیکٹس ہوں تو اس میں نوکریوں کا جو حق ہے وہ لوکل کمیونٹی کو دیا جائے. ایک سی ایس آر ہوتا ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، جو بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹرز کی کمپنیز میں ہوتا ہے. تو وہ سی ایس آر کا جو کمپوننٹ ہے وہ ان کمپنیز میں ہونا چاہیے. کیونکہ ظاہری بات ہے، کوئی دیکھتا ہے کہ جی میری بھی آج جھوپڑی ہے اور وہاں اتنا بڑی عمارت بن گئی ہے، تو کچھ میں بھی اس سے فیض حاصل کروں، اور وہ یقیناً ڈیپریویشن وہ فیل کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کلیئرٹی ہے. لیکن کچھ جماعتیں جو اس پر توا گرم تھا تو روٹیاں پکانا شروع ہو گئے. وہ جیسے کچھ تصاویر خیر سے وہ الطاف حسین کی لے کر بھی کچھ کھڑے ہو گئے تھے. نام بھی نہیں لینا پسند ہمیں ایسے لوگوں کا جو پاکستان کے وجود میں یقین نہیں رکھتے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو خدا نخواستہ ملک کے لیے جو نعرے لگا رہے تھے وہ بھی سنے گئے. تو یہ وہ احتجاج نہیں ہے جس کو ہم سپورٹ کریں گے، لیکن ہم ہر پرامن جائز احتجاج کے ساتھ ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم ان تمام مناظر کی اور تمام چیزوں کی بھی مذمت کرتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو نقصان پہنچا، ان کی املاک کو نقصان پہنچا، اور ان کی یقیناً سائیکولوجیکلی ایموشنلی لوگ ڈسٹرب رہے. لیکن وہ جماعتیں جنہوں نے اس پر روٹیاں پکائی، وہ جماعتیں جنہوں نے اس پر اپنی روٹیاں پکائیں، میں ان سے صرف یہ سوال کروں گی، صرف یہ سوال ان سے ہے کہ بھائی آپ مجھے بتا دیں کہ پیپلز پارٹی آپ کی نظر میں کس کی سائڈ پر ہے؟ کیونکہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کسی بلڈر کی سائڈ پر ہے، پھر جب یہ ہوا تو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کام کروا رہی ہے، نقصان پہنچوا رہی ہے، گھیراؤ کروا رہی ہے، جلاؤ کروا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی آخر مطلب یہ کہ کیسا پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ آپ کے دل میں بغض ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو ایک سائڈ پہ تو رہنے دیں نا. پھر آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی یا ان کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ. یہ تانا بھی دیتے ہیں کھڑے ہو کے کہ پیپلز پارٹی اس بلڈر کے ساتھ ہے، دوسری طرف یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے جنہوں نے املاک کو جلایا اور پاکستان کے خلاف نعرے لگائے. بھائی پیپلز پارٹی ذمہ دار جماعت ہے. پیپلز پارٹی کا وہی موقف ہوگا جو ایک ذی شعور پاکستانی کا موقف ہے. زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، پھر وہ بلڈر ہو یا لوکل کمیونٹی. آپ کا بہت شکریہ. یہاں پہ ہمارے کئی سارے دوست اس ٹائم پہ موجود ہیں، آپ لوگ تو چلے مہمان ہیں. یہاں سندھ ہاؤس کی جو انتظامیہ وہ کہاں پہ ہے کہ بغیر ماسک کے کئی سارے لوگ اس ہال میں بھی موجود ہیں. تو صحافی بھی گورنمنٹ جو سندھ میں انفورس کروائے گی تمام تر ایشوز جو سامنے آتے رہتے ہیں، چاہے وہ یہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہوں، تو یہاں پہ سندھ ہاؤس میں کم از کم ماسک کی میری ایک سجیشن اور ریکویسٹ ہے آپ لوگوں گڈ سجیشن، صرف وہ لائن گڈ سجیشن. میں بات کر لوں، میں نے سن لیا. میں بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں ماسک پہننے کی، یہ سارے بھی ہیں. صرف ایک بات بتا دوں، دیکھیے کچھ تقاضا ہوتا ہے ذمہ داری کا
पर्सनल लेवल पे। मास्क का डब्बा रिसेप्शन पे मेरे भाई पड़ा है, यहाँ मेरे सहाफी भाई भी बैठे हैं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनसे ये कहूँ, लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगी खुदारा अपने लिए मास्क पहने और दूसरों के लिए मास्क पहने। थैंक यू वेरी मच, आई लाइक योर सजेशन। उन्होंने जो बातें आपने की हैं इसके जो उलट गई हैं आप उसको उनकी क्या कहते हैं जो उन्होंने बात की है। नंबर जब तक क्या ये इत्तेफाक है, जब तक आप पीडीएम से बाहर नहीं निकले थे उस वक्त तक तो सिंध में पानी का मसला नहीं था और इस तरह एनएफसी की बात नहीं होती। क्या ये इत्तेफाक है कि ये सारी चीजें उसके बाद हुई हैं? उससे पहले कभी हमने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएफसी के हवाले से पानी के मसले के हवाले से कोई बात नहीं थी? सिर्फ मैं कह रहा हूँ ये इत्तेफाक है। नहीं, इत्तेफाक नहीं है, शायद आपको याद नहीं होगा। देखिए एनएफसी का जिक्र हम कब करेंगे, 11 माह गुजरे हैं ना, तो एनएफसी का जिक्र पेमेंट्स जब होंगी हर साल, ये पिछले साल भी यही, अगर आप इसको कहें कि हमारा रोना था तो पिछले साल भी हमारा यही रोना था। और इस साल क्या है कि हमें कमिट किया गया था 760 बिलियन, 760 बिलियन, और 11 माह में हमें मिल जाना चाहिए था 697 बिलियन। ये सिंध का सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है, हमें 697 अरब मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमें मिला कितना है इस वक्त तक? 613 अरब, 613 अरब। तो इसका मतलब है कि जून तक हमें 147 अरब मिलना चाहिए बकाया, ये है। तो इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। देखिए सिंध का शेयर था 770 अरब, ठीक है भाई, 11 माह में इस हिसाब से मिल जाना चाहिए था 697 अरब, लेकिन मिला है 11 माह में अब तक 613 अरब, और जून तक हमें मिलना चाहिए उस कमिटमेंट के हिसाब से 174 अरब मजीद, मतलब वो पूरा करने के लिए जो 760 अरब है, तो ये 174 अभी हमारा ड्यू है। तो ये बातें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि देखिए ये सारे नंबर्स हैं, कोई चीज बनाई गई नहीं है, मन घड़त नहीं है। अच्छा नंबर वो भी है जो बदीन में है, 650 वोट्स लिए खातून जो कर रही थी उस दिन। अच्छा, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये कल हमारा कॉलिंग अटेंशन लगा था सेंसिस के ऊपर, और वो कोई किस्मती वो आईपीसी की मिनिस्ट्री के पास था। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो कॉलिंग अटेंशन ना लिया जाए, क्योंकि इन्होंने वोट दिया है इस कंट्रोवर्शियल फ्रॉड सेंसिस को। तो ये जवाबदेह होती, बहैसियत मिनिस्टर भी होती, बहैसियत मेंबर भी होती उस फोरम के जिन्होंने इस फ्रॉड डॉक्यूमेंट को ठप्पा लगाया। नासिर शाह से पूछे, शाह जी आपसे सवाल है, आप पूछ रहे हैं। बैरिया टाउन के हवाले से एक इंटरनेशनल फोरम पे ये कहा गया कि वहाँ बैरिया टाउन वाले गरीबों की जमीन पर कब्जे कर रहे हैं और वो सरकारी सरपरस्ती में हो रहे हैं, और ये एहतजाज भी शायद उसी सिलसिले में था, लेकिन आपने उन गरीबों की हिमायत करने के बजाय उस अरबपति बिल्डर की हिमायत करने का फैसला क्यों किया? नहीं भाई, हिमायत का तो फैसला किसी एक साइड का नहीं किया हरगिज। ये थोड़ा सा आपके मैं बात मुकम्मल, आपने सवाल किया ना, मैं जवाब दे रही हूँ, इसमें कोई भी वो नहीं है। आपको जो तासुर मिला वो गलत है, और मैं चाहूंगी कि नासिर शाह साहब, क्योंकि ये खुद गए थे, इन्होंने सारा जायजा लिया, पूरी टीम लेकर गए थे, तो ये आपको बेहतर एक्यूरेटली बता सकेंगे। नासिर भाई आप बताएं। जी देखिए, जब वाक़या हुआ था जिसमें चेयरमैन साहब ने नोटिस लिया और हम सब लोग वहाँ पे गए थे, गांव वालों के साथ भी मिले, और उसी दिन एक्शन हुआ। आपने देखा कि जो अफसरान के खिलाफ उन्होंने बात की उन सबको सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया, और FIR हुई, गिरफ्तारियाँ हुई। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं हम उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं, किसी के साथ कोई भी ज्यादती ना हो। क्या मसला क्या है, जिस तरह मेरी बहन ने बताया आपको कि हम पर तो इल्ज़ाम पहले ये लगाया गया कि हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब जब ये वाक़या हुआ, जलाओ, घेराव और नुकसानात हुए, तो अब ये क्या कहा जा रहा है कि जी ये भी हमारी ईमा पर हुआ है। तो वही हम बात कर रहे थे कि जो मुखालफीन हैं उनका मकसद सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग होता है। इस तरफ भी वो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ भी वो वही बात कर रहे हैं।
हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी के साथ किसी को भी ज्यादती नहीं करने देंगे। जो आम वहाँ के रहने वाले हैं, जो हमारे वोटर हैं, हमारे जितने भी अरकान असेंबली हैं जो वहाँ से जीते हैं इन्हीं लोगों के वोटों पे, वो भी उनके साथ हैं। जब चेयरमैन साहब ने हमें भेजा था, हम उनके पास गए थे, उनके जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे उनमें से बेशतर को दूर कर दिया गया था। लेकिन ये सब लोग फिर आपके इल्म में है कि पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। जिस तरह वजाहत की गई कि जो लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, जाहिर है उन्हें एक जमहूरी तौर पर ये कहा गया कि आप प्रोटेस्ट पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने इंतज़ामिया को यकीन दहानी भी कराई। और आपके इल्म में अब भी है कि जो उनके कायदीन हैं वो अब भी कह रहे हैं कि जी जो प्रोटेस्टर हैं हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम भी आपकी तवज्जुह से ये वजाहत करना चाहते हैं कि जो लोग जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, जिनके हाथों में इल्ताफ की तस्वीर भी थीं और दीगर लोगों की भी तस्वीर थी जो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे, और जिन्होंने लोगों की इमला को नुकसान पहुंचाया, जिनके फुटेज, क्लिप सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया सबके पास हैं, उन पर एक्शन ज़रूर होगा। दीगर अगर कोई लोग बेगुनाह हैं, कोई दीगर गिरफ्तार हुए हैं, तो जाहिर है कानून के मुताबिक उन सबको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के लिए सबूत हैं, जो लोग मुलविस हैं, उनको किसी भी तरह नहीं छोड़ा जाएगा। अब इस चीज़ को बुनियाद बनाकर किया क्या जा रहा है कि एक तरफ तो वही लोग थे जो इस तरह की तस्वीर उठाए हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। अब एक और तरफ से क्या किया गया कि जी फिर वही जनूबी सूबे की बात की गई, और वही जिसका ताल्लुक जिनापुर से है, जिसको पहले वो खुद भी वजाहत करके उस कायद से ला ताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, अब उसको जोड़ा जा रहा है। इधर से यहाँ से भी कुछ लोग जिन्होंने उनके हक में नारे लगाए, तो ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देंगी। और जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान की बात करते रहेंगे। और किसी को भी अगर कोई जहन में है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज़ कामयाब होने देंगे, तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके आड़े आएगी। शहीद भुट्टो ने भी कुर्बानी दी, मेरी कायद भी चारों सूबों की जंजीर थी, और मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी यही विजन है। आखिरी सवाल ले लें आप। शाह जी, ये बताएं कि अगर कोई सूबा अच्छा काम करता है तो वफाक का तो बनता है कि उसको सपोर्ट करे। सेहत के हवाले से हमने खुद भी यहाँ पर मुफ्तदा वहाब ने भी एक कॉन्फ्रेंस की थी भाई ने कि जो वहाँ पर दिल के अमराज के हवाले से और खासकर गुर्दे के हवाले से वहाँ पर आप इलाज दे रहे हैं मुफ्त और आलमी सतह के अस्पताल हैं, तो हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत उसे सपोर्ट करती। लेकिन हमने देखा कि उनकी निजकारी की बात की गई और फंड्स रोके गए और अब मजीद फंड्स रोके जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो सिंध की आवाम या जो कराची में तो उन्होंने मैंडेट नहीं लिया, लेकिन उसके बाद जो आवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में इन्हें मुस्तरद किया, तो ये क्या आवाम को उसका वो देना चाहते हैं, यानी कि आवाम को जवाब देना चाहते हैं, या पीपल्स पार्टी के साथ तासुब है? देखिए, ये इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि जिस तरह इन्होंने दीगर जगहों पे लोगों को मामू बनाया या इनको सिलेक्ट कराया गया आरटीएस के ज़रिए या जो भी है, तो सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना बने। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो पूरे सूबे का दौरा भी किया, दीगर जगहों पे भी वो गए थे, और अवाम ने भरपूर हमें उसका वजह से कामयाब कराया। और आपने देख लिया कि 2008 और 2013 से भी ज़्यादा नशिस्तें सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली। और फिर उसी दिन से इन्होंने शुरू कर दिया, गवर्नर रूल की बात करना शुरू कर दी, चीफ मिनिस्टर सिंध को डिस्टर्ब करने के लिए मुख्तलिफ झूठे केसेस और मुख्तलिफ रेफरेंसेस उनके खिलाफ दायर करने की कोशिश की गई, बल्कि किए ताकि सिंध तरक्की ना कर सके। वाहिद सूबा सिंध है जहाँ पे ये तरक्की का सफ़र जारी है। हेल्थ की जो आपने बात की, मुझे बता दें पूरे मुल्क में कहीं दिल के इस तरह मुफ्त इलाज हो रहा हो, जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन है, और इसका कैंसर का इलाज है, दीगर और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे हैं, लेकिन कहीं और इसका नहीं। लेकिन हमेशा इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है। अगर गुर्बत की बात की जाए, SRSO के जरिए कुत्ता भी सिर्फ सिंध में काटता है, पाकिस्तान में कहीं कुत्ता नहीं काटता। SRSO
कि उससे सपोर्ट सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट की और लाखों खवातीन को अपने पैरों पर खड़ा किया। ये जो डॉग बाइट्स की बात जो कर रही हैं, आप उनके नंबरिंग लें, और मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन हमारे किसी दीगर सूबा जो दूसरा सूबा है उसके एक डिवीजन के नंबर्स हमारे पूरे सूबे के केसेस से ज्यादा हैं, लेकिन एक भी नहीं होनी चाहिए। हम तो इस पे भी हैं कि एक डॉग बाइट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए काम चलाया जा रहा है। लेकिन हमेशा जो तनकीद का निशाना बनाया जाता है वो सिंध को बनाया जाता है, हुकूमत सिंध को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। हालांकि सबसे ज्यादा बेहतर डिलीवरी जो है वो सिंध गवर्नमेंट की है। अच्छा, वो एक नंबर सही कर ले। वो मैंने 760 बताया था ना, 760 माइनस 613, तो अभी हमारे 147 जो है जून तक उनको देंगे। आज की डेट में 84 बिलियन कम है आज। नहीं, जून तक, वो दूसरी कह रही हूँ। जो पहले से मर्दमशुमारी 147 या दोबारा मर्दमशुमारी होनी चाहिए सिंध में, और इसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? जी, हमारी नजर में तो मर्दमशुमारी जो हुई है, की गई मर्दमशुमारी उसके अदाद-ओ-शुमार में कितना फर्क है? अच्छा, अगर टाइम है आपके पास तो मैं आपको थोड़े से नंबर्स दे दूं, अगर आपके पास वो टाइम है। हाँ, नहीं, मगर वो मैं सिर्फ आपको एक अंदाज़ा बता दूं कि नो, बिकॉज आई हैव सम फिगर्स हियर, कि देखिए पॉपुलेशन जो है ना वो उसकी अंडर काउंटिंग हुई है, ठीक है ना। मतलब इस कमरे में अगर मैंने कोई अरेंजमेंट किया है, चाय पानी आएगी, तो लाजमी है कि यहाँ के 50 बंदे होंगे तो वो 50 को पूरा होने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ मैं कहूँ जी 30 बंदे हैं, तो वो अंडर काउंटिंग जो है ना वो आपकी हर चीज़ पे इफेक्ट होती है। यहाँ कुर्सियाँ कितनी हैं, यहाँ कितना पानी आना चाहिए, कितना चाय आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये बहुत सिंपल चीज़ होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये काउंटिंग सारी जो आपने पॉपुलेशन काउंट और हाउस होल्ड काउंट है वो अंडर काउंटिंग की है। और उसका जिस तरीके से क्या कह रहे हैं आप मुर्तजा, आपने कुछ कहा था? पॉपुलेशन में 48 मिलियन का जिक्र हुआ है सेंसस के अंदर, हाँ। जो हम कहते हैं हमारे हिसाब से 62 मिलियन 62 और जी। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन को भी अंडर काउंट किया गया। और ये वज़ीर आला साहब ने जो लेटर लिखा है, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे दूं। और दोबारा होनी चाहिए, और इसके क्या बिल्कुल दोबारा होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में दोबारा होनी चाहिए। और जो फैसले सीसीआई ने पहले किए थे, जिसके अंदर सीसीआई ने अप्रूव पहले किया था 1% वैलिडेशन सेंसस रिजल्ट्स में, फिर उसको 24/11/2017 में कर दिया 5%, 1% से। फिर उसके बाद 27 मार्च 2018 सीसीआई ने दोबारा इंडोर्स किया कि जी 5% वैलिडेशन होनी चाहिए। फिर दोबारा से 27 मई 2018 इस मैटर को कहा गया कि जी पार्लियामेंट में ले जाएं वैलिडेशन के लिए। और फिर 11/11/2020 को जो है वो एक कमेटी बनाई गई, जिसका सिंध को पता नहीं था कि कैबिनेट की कमेटी बनी है। और आप लोगों के साथ उस वक्त मैं बैठी भी थी, अगर आपको याद होगा। तो हमने आपसे कहा था कि कमेटी के अरकान ने ठप्पा लगा दिया है सारे फ्रॉड के ऊपर, अंडर काउंटिंग के ऊपर। हाँ, वो कौन सी नेशनल इंटरेस्ट की बात थी, वो नेशनल इंटरेस्ट हमें नहीं पता। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि दोबारा से गिनती कराई जाए, पूरे पाकिस्तान में जो नंबर्स हैं वो कम दिखाए गए। तो सईद गनी साहब, एक छोटा सवाल है आपसे। जिस दिन बैरिया वाला वाकया हुआ उस दिन शाम को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की एनपीएम में, उसके बाद एक सूरत दूसरी भी जा रही है कि अब 15 जून को उन्होंने सूबे का भी रखा है। आप क्या समझते हैं कि सिंधी मुआजर फसादात कोई दोबारा इस तरह की कोशिश हो रही है? देखिए, इसमें मुझे तो कम से कम कोई शुबा नहीं है कि ये जो सारा इवेंट हुआ है उसके पीछे मकसद यही लगता है। आप अगर आज से 3 दहाइयाँ पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, तब भी जो ये फसादात हुए पूरे सिंध में, सिंधी मुहाजिर फसादात हुए, फिर उसके बाद पठानों के साथ हुए, पंजाबियों के साथ हुए, हर कम्युनिटी के साथ झगड़े हुए, और इस किस्म की सूरत पैदा करके पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया गया। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि एमक्यूएम हमेशा ये चाहती है कि उर्दू बोलने वालों को डराए, कभी सिंधियों से, कभी पठानों से, कभी पंजाबियों से, ताकि उन्हें कहे कि तुम्हें आज ये मारेंगे, कल वो मारेंगे, बचा के उनको अपने शेल्टर में लाने की कोशिश करे। एमक्यूएम के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप जाके सुने, जो उन्होंने बैरिया टाउन में जाकर की, उससे आपको नफरत और जहर के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। जो लोग 12 मई को कत्ल गारत करते हों, जो बल्दिया फैक्ट्री में लोगों को जिंदा जलाते हों,
जिन्होंने कराची शहर में, हैदराबाद में तबाहियां फेर दी, बंदों को मार मार के, उनको चंद ऑफिस जलने पर तकलीफ हो रही है। मुझे समझ में नहीं बात, अगर हम करें तो समझ आता है ना कि जी चले दुकान जल गई तकलीफ होती है, इनको तो बंदे जलाने में तकलीफ नहीं होती थी, ये दुकानें जलाने में तकलीफ कर रहे हैं। इन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और ये जो 15 तारीख का बता रहे हैं, 15 को सिंध एक्शन कमेटी भी करने जा रही है, 15 को ये भी करने जा रहे हैं। और मुझे इम्कान है, मुझे लग रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कि ये दोनों मिलकर कोई ऐसी सूरत पैदा करेंगे जिससे दोबारा शहर के अंदर ये सूरत नफरत की जो हालात पैदा हों, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हों और खूनरेजी हो। मैं तमाम उर्दू बोलने वाले भाइयों से जो अमन चाहते हैं, मैं तमाम उन सिंधियों से जो अमन चाहते हैं कि इस गंदे खेल का हिस्सा ना बने, इनके चेहरों पर जो नकाब है उसको उतारें। ये पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये सूबा सिंध के हक में नहीं है, कराची शहर के हक में नहीं है, उर्दू बोलने वालों के हक में नहीं है, सिंधी बोलने वालों के हक में नहीं है। जिस किस्म की हालत वह पैदा करने की कोशिश की जा रही है बहुत ख़तरनाक है। और पीपल्स पार्टी इसी वजह से अपना एक किरदार अदा करके सूबे में अमन बरकरार रखने की कोशिश कर रही है कि जो गंदा खेल खेलने की कोशिश हो रही है हम उसको एक्सपोज करें, उसको नाकाम बनाएं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए, आवाम दुश्मन बजट आ रहा है, देखें चल के।